अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही अहम आपके लिए और आपके लिए ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए कि जिस कमरे में कुरान पाक रखा हो, क्या उस कमरे में अपनी बीवी से हम बिस्तर हो सकते हैं? ये सवाल मुझसे कई लोगों ने किया इंशाअल्लाह ताला, और मैं इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला एक मोतबर किताब से दे रहा हूँ। और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपका जो दीन में इजाफा हो जाएगा, आपके इल्म में इजाफा होगा, आपके मसलों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो क्या जिस कमरे में, जिस घर में कुरान मजीद रखा हो, तो उस घर में, उस कमरे में बीवी से सोहबत करने की इजाज़त है या नहीं, कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल बने रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट करके इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जिस कमरे में, जिस घर में कुरान मजीद रखा हो, उस घर में बीवी से सोहबत करने की इजाज़त है कि नहीं? आइए देखते हैं। कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने के फ़ज़ाइल और अजर सवाब बहुत ज़्यादा है। उसके मुतालिक चंद हदीसों को पढ़ लो और उन पर अमल करके अजर सवाब की दौलत से माला माल हो जाओ। हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हदीस शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है वो उस पर शाक है, यानी उसकी जुबान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ के साथ अल्फाज अदा होते हैं, उसके लिए दुगना सवाब है। यानी जो बहुत तेज कुरान पाक पढ़ता है तो वो किरामन कातिबीन के साथ है, यानी कि अटक अटक के पढ़ता है, अल्फाज अदा नहीं हो पाते, उसके लिए दुगना सवाब है। अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 312। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके सीने में भी, यानी जिसके सीने में कुछ भी कुरान नहीं है, वो वीराना और उजाड़ मकान की नस्ल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक ऐसी नेकी मिलेगी जो 10 नेकियों के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है और लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ है। मतलब ये कि जिसने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ लिया तो उसको 30 नेकियां मिलेगी। जिसने कुरान मजीद पढ़ा और उसको याद कर लिया और उसने कुरान के हलाल किए हुए को हलाल समझा और हराम किए हुए को हराम जाना, तो वो अपने घर वालों में से ऐसे 10 आदमियों की शिफात करेगा जिनके लिए जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, यानी जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम वाजिब कर दिया था, उनकी शफात के लिए इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद से उनकी शिफात करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया कि तुम नमाज में तुमने कौन सी सूरह पढ़ी? उन्होंने सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर सुनाई। तो आपने ऐसा फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो कौन सा घर है? सुने, जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। और ये भी ऐसा फरमाया कि तुम लोग 2 चमकदार सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, ये 2 चमकदार सूरह है, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान को पढ़ो, क्योंकि ये दोनों कयामत के दिन इस तरह तुम्हारे पास आएगी गोया के वो दोनों अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगे, यानी आपके लिए शफाअत करेंगे। सूरह बकरा को पढ़ा करो कि उसका पढ़ना बरकत है और उसका छोड़ना हसरत है, और अहले बातिल सूरह किताब नहीं ला सकते। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, जो शख्स सूरह काफ जुम्मा के दिन पढ़ेगा उसके लिए दोनों जुम्मों के दरमियान नूर रोशन होगा। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ेगा उसके अगले गुनाहों की मगफिरत हो जाएगी, लिहाजा इसको अपने मुर्दों के पास पढ़ा करो। मिशकात शरीफ की हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हर चीज़ के लिए दिल होता है, यानी हर चीज़ के लिए दिल है, और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जिसने सूरह यासीन पढ़ा 10 मरतबा कुरान पढ़ने का, अल्लाह ताला उसके लिए एक कुरान पढ़ने का सवाब लिखेगा। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में 30 आयतों की एक सूरा है, वो आदमी के लिए शफाअत करेगी यहाँ तक कि उसकी मगफिरत हो जाएगी, और वो सूरा है सूरह मुल्क। फिर हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हु अल्लाहु अहद कुरान के 3/4 हिस्से के बराबर है, और कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 हिस्से के बराबर है।
حدیث پاک اور یہ بھی اس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ یہ میرے بندے اپنی داہنی جانب جنت میں چلا جا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ مسئلہ، قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا اور 3 گلاس چڑھانا جائز ہے کہ اس سے عوام کی نظروں میں قرآن مجید کی عظمت پیدا ہوتی ہے؟ یعنی کہ جو لوگ قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھا لیتے ہیں تو کیا اس کو چڑھا سکتے ہیں؟ تو بتا رہے تھے قیمتی گلاس چڑھانا جائز ہے۔ عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 285 میں حوالہ موجود ہے۔ اب یہ مسئلہ قرآن مجید بہت چھوٹے سائز کا چھپوانا، جیسے کہ لوگ تعویذی قرآن چھپواتے ہیں، یہ مکرور ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے گلے میں قرآن مجید چھوٹا والا ہوتا ہے اس کو پہننا ہی مکرور ہے، چھپوانا ہی مکرور ہے کہ اس سے قرآن کی عظمت عوام کی نظروں میں کم ہوتی ہے۔ قرآن مجید چھوٹے سائز کا جو گلے میں پہننا مکرور نہیں ہے، بلکہ جو چھپواتے ہیں اس کا چھپوانا مکرور ہے۔ اس سے قرآن کی عظمت عوام کی نظروں میں کم ہوتی ہے۔ مسئلہ، قرآن مجید بہت پرانا اور بوسیدہ ہو گیا اور اس قابل نہیں رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ کہ اس کے اورات ادھر ادھر بکھر گئے تو چاہیے کہ اس کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاطاً کی جگہ دفن کر دے۔ دفن کرنے میں اس پر کپڑا لگا کر دفن کر دے تاکہ قرآن مجید پر مٹی نہ پڑے۔ اور یہاں تک کہ جس طریقے سے مردوں کو دفن کرتے ہیں کہ پہلے قبر میں اس کو اتارتے ہیں پھر جو ہے تختے لگاتے، اسی طرح سے قرآن پاک کو بھی ہم دفن کریں۔ مطلب ہے کہ قرآن پاک کے اوپر بھی مٹی کا کوئی بھی ایک ڈھیلا یا مٹی کا کوئی ٹکڑا جو ہے نا وہ نہ جائے اور نہ پڑے، اور قرآن پرانا اور بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔ عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 285 میں حوالہ موجود ہے۔ مسئلہ، قرآن مجید پر اگر کسی نے توہین کے ارادے سے پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا؟ جواب کیا ہے؟ قرآن مجید پر اگر کسی نے توہین کے ارادے سے پاؤں رکھ دیا تو کیا ہوگا، کیسے ہو جائے گا؟ عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 284 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اور اگر بے اختیار غلطی سے پاؤں پڑ گیا تو قرآن مجید کو ادب سے اٹھا کر بوسا دے اور توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ مسئلہ، کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھا ہے اور اس میں تلاوت نہیں کرتا تو کچھ گناہ نہیں، وہ گھر میں رکھ سکتا ہے، اس کی یہ نیت اچھی ہے، ثواب ہے۔ جس بکسے اور الماری میں اگر آپ کے گھر کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے تو اس بکسے اور الماری کے اوپر بھی کوئی چیز نہ رکھے۔ عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 285 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ مسئلہ، جس ٹاپک پر یہ ویڈیو تیار کیا گیا وہ مسئلہ کہ جس گھر میں قرآن مجید ہو اس میں بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں یا نہیں، تو میں بتاتا ہوں۔ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہوگا، جس کمرے میں قرآن مجید رکھا ہوگا، اس میں یعنی اس کمرے میں بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہوا ہے یعنی قرآن بھی یہ نہیں کہ مطلب لپیٹ کے رکھا ہوا، بلکہ اس الماری یا کوئی بھی چیز میں پردہ پڑا ہونا چاہیے، تب آپ اپنی بیوی سے اپنے کمرے یا اپنے گھر کے اندر صحبت کر سکتے ہیں، اجازت ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ قرآن مجید کی طرف پیٹ کرنا یا پاؤں پھیلانا، قرآن سے اونچی جگہ پر بیٹھنا خلاف ادب ہے۔